Chers collègues, chers frères, chers amis patriotes, bonjour. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Nous sommes le 26 janvier 2025. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. La rupture de la relation diplomatique entre la RD Congo et le Rwanda. L'interview d'Embla sur la radio rwandaise, M. Mac. Et donc les tweets d'un opposant français, Jean-Luc Mélenchon. Donc voici les sujets, voici les trois sujets dont nous allons développer cette soirée d'aujourd'hui. Msisahau kulike, kushare na kukomante ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Juu bila kukomantere yenu, bila kugabula yenu, leo Waingereza wanaita kushare, donc kazi za Bwana haziwezi endelea. Na mnajua kama situation iko très critique kubati ya IDPS. Donc les choses vraiment ne sont pas dans leur côté, ou bien ne sont pas dans leur contrôle, ou bien dans leur main, si je peux le dire, quel que soit, il faut semblant, mais vite comme Gamboya. Donc là, il y a relation diplomatique. Relation diplomatique est donc une coopération, il y a pays qu'au pays. Depuis création, il y a ma pays. Mon politique normalement pays yenye inajieneza, pays yenye itwa pays inapaswa kuwa na collaborer na zingine pays, ikuwe ya kiloko ikuwe ya kabambi, inapaswa kuwa na collaborer juu hakuna pays yenye inajiwezaka. Donc ni juu ya independance. C'est pourquoi bale balandika ka juu politique baliwahi kurezoner kama il faut pays kuwe na collaborer. Mais si ces pays ko zina collaborer normalement juu politique tu zina collaboraka politiquement, zina collaboraka culture, zina collaboraka économie, zina collaboraka donc iko na vitu mingi zinakala na collaborer na kufa échanger ya vya mingi mu affaire sociale, mu affaire économique, mu affaire culturelle et consorts. Sasa depuis invasion ya Rwanda ku envahir Congo, bon, si ni la 40e fois, relation diplomatique ya Congo haikuwaka kupe. Donc ile uhusiano wa Congo na Rwanda haikuwaka inaachiwa pana. Bale bashefu wawili walikuwa ngali wanaongea. Donc ambasade ya Rwanda ilikuwa na ya Rwanda ilikuwa inatumika Kinshasa Mkongo, na ambasade ya Kinshasa ilikuwa inatumika Rwanda, ilikuwa inatumika Kigali Rwanda. Mais hakuna vyenyewe vinashindaka siku. Na ba musiciens ba Kongole wanakuambia kama no quel que soit burefu ya juu ya nani ya usiku, juu inafika katu ya paraître. Donc aba joba wili nabo il fallait tout tuyo juste vyenye bikwemo. Heureusement depuis tulianza sema et malheureusement plutôt depuis tulianza sema, depuis tulianza ongea jo couper relation diplomatique, habakuwa napenda kukuper relation diplomatique soi-disant président wa Kongo iko nasema kama no iko nasikilia ba Rwanda buluma, hakuna gisi anaweza kukuper relation diplomatique na ba Rwanda, ke ba Rwanda haina probleme, Kagame tunjo probleme, yeye anabasikilia buluma, hata hivyo anaweza kukuper relation diplomatique na Kongo. Yeye ni msamaria, yeye ni Yesu. Donc haizi kukuper relation diplomatique na Rwanda juu Rwanda inaweza homba. Diku bila kubula mbali, tunaona jana ngwaseme maraba anakuper relation diplomatique. OK, kama anakuper relation diplomatique, il y a cela. Bon, si tu vas juger, puis on va les apprécier, on va dire kama non, pas d'avance, mais d'après moi, si on y quitte tout, il y a couper relation diplomatique. Pourquoi? Parce que wakati tukua nachunga couper relation diplomatique akuikupaka. Hata saa ikupe Rwanda njo ganya. Mais comme c'est mieux couper relation diplomatique, ilikuwa ni kusema kama na ukikuper relation diplomatique, c'est-à-dire que ma frontière zote utazifunga. Na sio utafunga ma frontière zote, donc Rwanda italomba naye akipiga ligoti. Malheureusement chef akupenda itika, alipenda hii anafaga vile na sentir, alikatala kukuper les relations diplomatiques mpaka gisi ba M23. Donc balikia biko ba soi-disant ba Rwanda wenyewe balikia biko ba na avancer kutoka Bunagana, banabana Masisi, biko bana Ruchuru, biko banaona macho yake, banabana Masisi. No balanza kwanza Bunagana, bakatuambia kama yeye president Beto ni Fati Beto. Bakabana Ruchuru, bakatuambia yeye ni Fati Beto. Bakabana Masisi, bakatuambia kama yeye ni Fati Beto. Bakabana malokalité Makishesha, bakatuambia kama yeye ni Fati Beto.
bakabana Rubaya, bakatuambia kama yeye ni Fati Beton. Banakia banabana Minova, banatuambia kama yeye ni Fati Beton. Banabana malokalite zingine around pale Minova, banatuambia kama yeye ni Fati Beton. Banakuya banabana manani ma village ngambo ya uzalanturu za Seke, banatuambia kama yeye ni Fati Beton. Banamuo gouverneur, banakia banatuambia kama no yeye ni Fati Beton. M23 inatuma lettre avis ile Bangereza wanataka notice ku FARDC kubambia kama banapatia 48 ba deposer maarme, bakatuambia kama yeye ni Fati Beton. Sai M23 isha katala no fly, ile Bangereza wanataka no fly zone, donc hakuna avyo kupanda kutoka Kinshasa kudemo kwa aeroport ya Goma, bakatuambia kama yeye ni Fati Beton. Na mpaka mwa minute tuko mwele le rythme, mwele philosophie ya Fati Beton. Donc, relation diplomatique gisa alikoupe, gisa alikatala, haitusaidii tena kitu. Niliwahi kusema hapa la fois passée, naambia kama no, Mungu akatala kusifunga frontiere, Rwanda yeye satake atasifunga yeye. Sasa Rwanda ashazibana presque zote. Goma saa hii, bo situation sio situation. Mtu hakuna mtu mwanaweza kuambia saa hii situation Goma, hautayua ujist. Bitu bikwai. Donc iko sasa vile uko naangalia, uko naangalia, soko naangalia biko napita sasa Mgoma sasa na Zalanturu, niposema bo ini pays yenye haina responsable, pays haina watu. Ni juu peut-être mzungu akwa kina Amuru na bo kama itakuwa wazungu wote, mais wale wa polisi wa kizungu akwa kina Amuru na Banoir, normalement na particulièrement ba Congolais, mais ingilikuwa sasa banakuwa na Amuru na Banoir, ingilikuwa vraiment droit de l'homme wanatuambiaga inaexiste, na ingilikuwa tumeona ile religion walituletea wanatuambia kama religion inaexiste, ndio kama bashata tu pardonner juu sie tuko shipeke, hatuna itu, hatuna mtu, hakuna mtu mwiko pale mwenye anaweza tufanyia quelque chose. Bon, malheureusement habiko kule, donc ibiko natugere vile. Juu kiangalia saa hivi mouvement Mgoma saa hivi kisi vitu biko unatusema kama no, hapa watu bebiko wote hapa hivi, hakuna mwana wazaka, na peut-être watu yote hakuna mwana yo habari ya hakuna mwana yo politique, na peut-être mwa watu yote hakuna mwana somaka, na peut-être mwa watu yote hakuna kunaweza kudefendre pays, ukiona bebiko unapita Goma saa hivi. Mais piko wengine wakakwambia kama no tuko na Fati Beton. Yeye ndo chef supreme, waseme ndio kuna tuproteger. Asi anaweza sacrifier, anaweza itika kufa juu yetu. Iko pena shiba civil shindo tukufa juu yake. Ulia kufa juu yetu, kwa pena shiba civil tukufa juu yake. Yeye Fati Beton. Relation diplomatique hata ingali tasaidia ni. Juu relation diplomatique ya Rwanda kwa naganya kabisa na kwa kule kwa East ya Congo. Notamment kule ku province ya Sud Kivu na Nord Kivu. Hivi yini Kinshasa ba Rwanda waende Kinshasa sana. Anana fani kule. Banachezea kanjo kuko maminere bashabana bara. Mwambia relation diplomatique, pardon. Tuambia patikate relation diplomatique ya barabana masite zote za nani za maminere. Alichunga babani kwanza zote. Hapa sanjo shakuya ngwaseme no, asana kupe relation diplomatique. Bile kwangu mie ni vile vile Lambert Menda nasema kanino événement, habine événement kwangu mie. Et relation diplomatique. Mais si tuko observateur, tuko ba chercheur, donc tuko naangalia vitu viko vinapita na gisi viko vinapita. Na avant ya kuevolue, niko apenda tuangalie kwanza hii video ya huyo Mark na huyo journaliste rwandais na hapo encourager rwandaise. Je crois que ni Kigali tusikie venye kona ongea comme ça d'autres na shitu ywe ku commenter. Tolanda nalo. Compte tenu de la situation dans la région des Grands Lacs, mais avec un point de fixation qui est la ville touristique de Goma, cela fait que nous ouvrons une édition spéciale et avec un invité de marque. Je dis un invité de marque, mais aussi son prénom, il s'appelle Marc. Bienvenue Marc et merci beaucoup d'avoir accepté une invitation dans la précipitation. Merci beaucoup. Goma fait l'objet de l'attention de la terre entière depuis hier et aujourd'hui. Quel est l'état de la situation de Goma ce matin?
Ce matin, bon, j'ai pas suivi, mais je sais que donc il y a eu des combats très très durs, féroces autour de Sake. Je n'ai pas beaucoup de détails, j'ai essayé de savoir exactement ce qui se passe, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de morts, Oui. il y a eu beaucoup de blessés, dont donc 7 ou 8 Casque bleu. MONUSCO, et à mon avis, à ce que j'ai appris aussi, 3 Sud-Africains. Donc, je savais que cette attaque aura lieu parce que c'est vraiment une stratégie très classique. On a vu ça plusieurs fois déjà dans le passé, dans le passé proche et déjà l'année passée. Ça veut dire que FARDC, la coalition, attaque. Oui. Donc M23 les laisse venir pour une partie les encercler et pour les arrêter. Mais essayez de nous expliquer un peu. Ils prennent Masisi zone, ils montent sur Ngungu, ils avancent sur Lumbishi Change, Yeah. ils descendent sur Minova. Au lieu de continuer vers Kalehe et le sud Kivu, ils viennent sur Sake. Ils sont bloqués à Sake parce qu'il y a des combats intenses, comme vous dites. Et est-ce qu'ils viennent prendre Goma ou pas? À mon avis, s'ils sont déjà à Sake ou dans les alentours de Sake, ce qui, à mon avis, parce que je parle beaucoup avec eux, n'était pas prévu directement. Mais je crois aussi qu'ils étaient étonnés que les événements se déroulent si vite. Donc à Goma, il y a une psychose qui s'installe. Exact. Les militaires commencent à avoir peur. Donc les militaires fuient. Donc il y a eu beaucoup de morts dans les rangs du FARDC et des FDLR et des Burundais dans les jours passés, dans les semaines passées. Donc je crois qu'ils ne s'attendaient pas à que ça aille tellement vite. Donc c'est vrai qu'ils ont pris un petit peu les FARDC par surprise en se dirigeant vers le sud, Oui. montrant clairement que le but ce serait Kavumu. Et je crois aussi qu'ils vont prendre Kavumu. Kavumu, ça fait quand même loin de Minova. Non, Kavumu, ça fait loin de Minova, oui et non. Mais vu qu'il y a très peu d'opposition dans cette partie Oui. du Kivu-là, vu aussi que la MONUSCO s'est retirée du Sud Kivu, oui. Sud Kivu. Donc, il y a tellement d'éléments. Donc, j'ai appris qu'ils ont déjà des éléments de reconnaissance dans le nord de Kahuzi-Biega. Ça, c'est le parc... Le parc qui est un petit peu à l'intérieur du pays. Oui. Et dans les alentours de Calais, village. Donc, qui est déjà presque à Kavumu. Oui. Donc, si vous êtes à Calais, vous arrivez à Katana, vous entrez dans Kavumu. Donc, Kavumu, il faut rappeler que c'est l'aéroport qui dessert la ville de Bukavu. c'est aussi là où ils ont, le FARDC, ils ont leur drone pour une partie. Et c'est aussi une piste de dirigeage possible. Ils l'ont refait tout récemment. Pour les Sukhoi, etc. Donc, parce que M23 peut couper l'aéroport de Goma quand ils veulent. Ok. Parce qu'ils tiennent les positions de Kibumba, c'est ça? Donc, ils sont dans une distance qui permet de bombarder l'aéroport de Goma avec des mortiers lourds et avec des canons. Donc, à partir d'où? À partir de Kanyarushiche, à partir de Munigi? Même si tu regardes les positions des M23 au-dessus de Kibumba, oui. Donc quand tu sais qu'un canon 155 ou 105, ça peut... il peut atteindre l'aéroport de Goma tirer très facilement. à 20-30 km. Oui. Donc c'est possible. Peut-être qu'ils ont même quelques positions avancées vers le Nyiragongo. Oui. Donc ils peuvent couper la ville. Ils peuvent aussi couper le transport sur le lac. Ok. Donc n'oublions pas ça. Mais je crois que la stratégie qu'ils prévoyaient, c'était de laisser ouvert quelques sorties
pour que les officiers et les hauts cadres, donc FARDC et du gouvernement congolais, fuient la ville. Mais ils passent par où? Parce que ça, que c'est... Ils peuvent encore prendre l'avion. Par la route, c'est pas faisable? Non. Par le bateau, vous dites oui. Sur le lac, ils peuvent. Oui. Et aussi utiliser l'aéroport pour prendre le large et aller à Kisangani. J'ai appris parce que je connais quelqu'un qui était hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui était hier encore quelques fois à l'aéroport pour déposer des gens. Donc il y a une forte demande à Goma des gens qui ont un petit peu d'argent de quitter la ville et de rentrer sur Kinshasa. Il y a aussi des gens qui sont passés déjà la frontière rwandaise, oui. Donc, etc. Donc, c'est ça c'est une réalité. Mais d'après vos informations, est-ce que les FARDC, avec tout ce qu'ils ont comme alliés, ils sont décidés à défendre Goma ou à laisser le M23 entrer? Je crois que FARDC sera coincé très bientôt, peut-être dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, à Goma. Parce que qui va se passer maintenant, 9 chances sur 10, parce que l'histoire, malheureusement, se répète toujours au Congo. C'est très prévisible ce qui va se passer. C'est que le contre-offensive du FARDC avec la MONUSCO, parce que la MONUSCO a déclaré qu'ils se battent à côté des FARDC, oui. Donc sera repoussé et que ça va résulter dans une poursuite de la part des M23 des FARDC qui vont fuir. Ils ne peuvent que fuir direction Goma. Mais, il n'y a plus d'autre chemin. Parlant de la MONUSCO qui a suffisamment documenté l'alliance entre les FARDC et les FDLR. Oui. La MONUSCO qui est le drapeau des Nations Unies. Oui. Comment se fait-il que la MONUSCO peut se battre aux côtés des FDLR sans trahir les valeurs des Nations Unies? Bon, unaona politiki ya makoro haikuwa kipolitiki. Hamwezi kuwa na nchi yenye iko na base na makoro. Niwahi kuwakumbusha wakati fulani nasema kama ukiona akoro wewe take chef de l'etat pays, wenda kamata akoro na pays nyingine. Ile akoro mnakamata haikuwa wewe na ile pays tu. Na sababu unakamata ile akoro, ile pays iko na kuangaje wewe mwele akoro. Inakimbilia kule ma assistance ou bien ma institution internationale. Inabaitaka anakia kwa batemwe bazile akoro. Ukisoma cours de relation diplomatique, normalement, autochtone mwile matière. So, na zile ma institution internationale, tuseme sa vile ma organisation internationale, sa vile nani World Trade Organization. Tunajua kama World Trade Organization, au juste ni organisation iko pale juu ya kupima kukuwa na résoudre ma conflits za commerce za pays ku pays. Comme ça, ma campagne internationale. Et donc, piko wengine wanakuambiaka ukikamata akoro hawezi kamata wewe peke. Na sio unakamata akoro, ukiangazia akoro na pays nyingine, wewe uliangazia akoro hauna udhuru ya kukatala. Amwiki kukansele akoro ya ile ulikamata na ile pays, il faut tout d'abord ile pays kwanza kupermettre ile pays ile kuliangaje na ije kupermettre hapana kukatala. Na ukipima inakala na kuconvoquer na sana kuconvoquer bakana kucharge ou bien bakana involve mara mingi hata kuma companies za surtout ma company internationales ba multinationales bakala bana involve ile makaza vile kuma gouvernement zao na ma gouvernement zao zinakuwa na kia intervenir. Ndio zinakuwa na kia intervenir. So ndio ile tuko tunaona. So Congo, politique ya Congo ni politique moya yenye ko basée na makoro. Depuis 1957 jusqu'à maintenant ni politique yenye ko basée na makoro. Sababu Congolais saba nakiaka biko waswafia na pouvoir na vale benyaba kwenda ku masomo. Saba na kuaga na attack na ile pression ya kwenda banataka ba promote bale ba multinational. Saba nataka ba promote. Banataka donc banataka sababu kuna besoin kuingiza pays mwerere juu ba détruire. Banakala naenda tuletea wale watu abakusomaka juu na kama ni watu batangaje pays mbitu vyenye habayu juu ni mtu mwa kusomaka hayube vitu kama vinakuwaka.
hakufaka hata inani ku university. Donc hayu gisi vitu vinafunctionaka. Hayu gisi monde inafunctionaka. Sasa bakimtia pale, beba nayo kama ni aburuchi bana kama mtu hayu kitu. Beba nabachilia yeye pale. Sasa unamchilia pale bana mwangaje sana makoro zenye hata uweza. Naye juu ya ile kuma TV kuonesha kama anayua, kama ni connaisseur. Na pina kama naye angaje pays, anaanza kamata makoro zenye hata uweza. Na ile kuanza makoro zenye hata uweza, normalement njoo hii situation yenye tuko na vivre Mkongo. So mtu wa kwanza Kongole wa kwanza mwenye alikuwa sio ile periode. Il y a des fois je me demande bon yeye alikuwa na benediction gani kwa ile periode ya ile wakati yao Lumumba balitaka donc munini mu influencer na ile makoro ya kakatala sasa na katala bakamu bakakia leta Mobutu ilikuwa ni kwa koro bebe shemo le dictature yote kishemo mpaka sasa kifika kwa Laurent Désiré Kabila ilikuwa ni akoro sasa ndio mleta Laurent Désiré Kabila naye bakia mwangaje na ile akoro sasa kiafika pour faire anaona kama vitu viko nguvu akakomprendre kama no hata uweza zile makoro kalomba katala ile katala tuliona bei yenye alipa ndio kifo mbeba. Sasa wanamaliza wanaenda tuletea Swandiza nchi ya kuongozewa na mtoto wa bali Swandiza wakia tufrape ngwaseni mtoto wake naye anaenda leta vya kuleta. Sasa leta vya kuleta herizima Mungu alikuwa ngambo yetu alikuwa tulalie ile wakati bakamresiste ili kumresiste kakutana yule vya aliangaje mu pays ilikuwa vya bongo njoo bali mrejetaka après ile kumrejete kakio kama vya alikuwemo hakuna gisi vinaweza kwa meteni juu watu walikuwa na mwitika banakia tufrape wanatupatia ngwasemi huko sasa wanatuletea mwana mboka anafika kwa feri kama alisinye makoro ava kama alisinye après anaenda fanza vyenye ataweza anda sinye makoro tunaanza unapsubuhi ngwasemi anakuwa na anasema Kagame anakuwa mon frère anakuwa son frère anakuwa sa frère wake Kagame anaweza kia kukilio Kinshasa Kagame anaweza zunguruka stade Kinshasa na wanampigia mikono. Sasa shibe ni Kinshasa sifika kata iko mimi nashindo wenyewe lakini yesha toka Kigali wanafika kule wanaanza mpigia mikono anazunguka stade Kinshasa banaimba yo nani Oboya Kagame. Seketi anakufa tunaona huyo Kagame anaanza kiana kukilio. President anaanza mdefendre Kagame anasema kama msimuite Jabli msimuite Grand Mesha msimuite Lourd hakuna kisi taiza ishi naye tatoweza kuishi naye na nivoise wetu kama tuko na mdenigre. Donc mpaka wanafika banaanza iliwana ngwatake jengana ma village moderne sio kama Magoma wanajengana ma hospitali mpaka kisi kafika kama biko na bunda saa mimi na wewe ni situation yenye hakuna mwenye angala na comprendre mais quand même piko certaines réalités yenye tuko naangalia kwa vitu na kufa commentaire na wale analyste na ba observateur donc na ba écrivain ba journaliste piko na mafezi mwanzo kuna angalia wanasema kama no hapa vitu kisiviko haikondemshokuwa hivi na mwa ile sa kwa kufa ile ma observation na ile ma recherche normalement kuna tufikisha kwa vitu mwa yenye tuko ndo tunakopra nasema no Peter Bega ni mwandishi anasema kusema kama no gisi vitu things are not the way they look gisi vitu viko hapa hivi haiko ndo reality kisivyokuwa vile. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Topo mnono huyo mzungu huyo kama Mark kwa radio ya Rwanda usikie vyenye iko naongea. Aliongea vya mingi mimi sikukamata vyote juu ni virefu. Nilisikia mnini? Nilisikia kwa udogo nasikia anaongea habari ya politiki, anaongea habari ya minere na anaongea na habari ya situation géographique na ya guerre. Ndio vitu vya aliongelea hivyo. Banamuuliza juu ya situation secrétaire ya Goma anasema kama no ana idée alakini yao kama uzalanturu ya Goma uzalanturu ya Seke bakwa banapigana na il paraît que FARDC pamoja na Baburundi balipoteza watu mingi silo huyo mzungu. Donc unaweza kuwa uweze penda kuwaza, unaweza kuwa unachukiaga nje, unaweza kuwa unapenda kusikia information, mais kama unaweza jiuliza ule mzungu kiaongea hivi saa hizi iko influence na nini? Iko na fa plaisir ya nani wala iko saidia nani? Ndio pa mshoko prendre kama no. Habari yetu batu uko na kufa Kongo. Hizi mamoro zisizo unasikia, hizi makoro zisizo unasikia, hapo ndio benye nazo wao.
banashindwaka kuya direct ku Kongo banda picha ku Kagame. Sasa kama chef kule vitu vinangala bashanza créer ma stratégie, bashanza psychologique kutudétruire déjà psychologique. Tukamate tuanze angalia vitu mwali ingine kia tumanipile ili Waingereza wanataka ku brainwash. Tuanze penda kutu brainwash. Huyu kisema sikiko nasema vile. Basi anasema kama banamuuliza juu habari ya objectif ya M23, anasema kama objectif ya M23 ilikuwa normalement après kubandle ile ma territoire, objectif nyingine walikuwa nayo ilikuwa ni ile kwa circuler Goma, ba siege Goma, juu Goma kama mtu unaongea iko siege na ba siege na baende mpaka Kavumu. Mais ukisikia biko naongea c'est le plan ya M23, on dirait bale ba soi-disant M23. Donc biko naongea vitu kwa sababu vile mtu mwenye donc ça veut ni stade mwenye comme terrain, avec ça veut plutôt ni joueur mwenye comme stade, donc comme terrain, et que hana adversaire. Donc atakatoa Kabumbu kupoto, pardon, atoka Kabumbu kupoto kwenye iko anataka nafikisha mpaka poto nyingine bila mwenzake kumderanger. C'est le qu'on sait. Anasema kama kwa na pesa sinataka sema kwa circuler Goma bavani mpaka Kalehe, bafike Katana bafike mpaka Kavumu bavani na vile ya Bukavu. Comme si kule hakuna watu, comme si watu biko na bachunga kule, comme si ni maendeleo biko tuletea, comme si wanakia tufungula ma société tutupia makazi, comme si ni barabara biko natujengea, comme si biko natujengea ma industrie. Mwasema tatoka tu. Wale unaviongea na iko à l'aise, soi-disant qu'on a été sema ni journaliste, si ni journaliste wae. Na kama ni journaliste donc haiko independant. Na kama ni journaliste peut-être ni journaliste ou bien secrétaire wa Kagame ndio anaweza ongea vile. Mais kwa hiyo age yake niko namuona na peut-être honnêteté intellectuelle yake na connaissance iko naye kuongea vitu na vraiment nasikia sasa niko ridicule. Malheureusement utasikia kama myeye no iko na intérêt fulani iko na protéger. Donc bale ndio kuna mtuma Kagame, bale ndio kuna surati vitu kule. Hiyo kusema vile Peter Juu bwana alibakoroga. Hiyo habari kunaongea ba M23. Na soko nasikia kunaongea pale ba M23 naweza M23 biko nasema ni bangapi na biko na nguvu zao. Nikapata nakumbuka balitucheza biko vitu tukuelewaka. Anthony Guterres na ni secrétaire wa Nations Unies alisemaga kama ba M23 haiko arme ya kawaida, biko na arme ziko sophistiqué na biko bien traîné. Tukawazaga sema iko natania. Kumbe alikuwa anatuambia ukweli. Msikilize bien. Tena huyu Felix huyu aliwa pays Congo kwa EAC. Ile kubeba Congo kwa EAC hakuibeba, haikuwa sema mbalamuka ukamuinteresea Congo kwa EAC hapana. Nilisema ile siku kama mpolitiki ukiona tunafika mpolitiki, donc ilikuwa planifié. Hapa ndio kuna jirandre compte nasema kinaweza jitromper, mais nikia comprendre kama Felix kubeba pays kwa EAC ilikuwa na objectif ya kusema ba M23 bakiingia na gisi bataingia, donc zile pays za EAC il fallait zilete basoda kule. Sasa zinaleta basoda kule banatufrape, wanadanganya kwa sababu tusaidia, kumbe ndio ba M23. Donc M23 mko na waza sai haiku ndio ile M23 Rwanda. Rwanda yeye kamata tu ile responsabilité ya kuitika no mtakuwa mnanakizemi. Mais M23 normalement ni pays za EAC. Na pays za EAC mnaziua ziko ngapi? Mko Uganda, mko Kenya, mko Sudan, mko Rwanda, mko Burundi na mko Congo. Donc à part Burundi na Congo, le reste ndio wale ba M23. Mwanze hiyo satangia leo. Jo kama unaweza imagine ba M23 kwa ngapi kuanzia Bunagana mpaka sasa bafike Goma na pate mizili, pate nguvu ya nani ya kubana Goma. Utapata comprendre kama no bali tudanganyaka. Ile wakati waleta wale wasoda yeye sasa wakatomea ngoseme no bana korogana Felix waleta rudi. Bali tufrapaka. Avios rudia bula kuna watu warudiaka. Wasoda wote walikia kule kule ba M23. Bali valando liteniza ba M23. Na biko kule sai biko bana evre. Ni vitu vyenye hatukuwahi kuona. Heureusement hakuna vinashindaka siku. Et donc ndio hiyo kweli. Sasa huyu mzungu huyu
Gisi unasikia kuna ongea hivi vitu. Iko nakwambia kama ba M23 sasa hivi kuna uwezo wa kukupe. Donc banakwambia kama Goma bashanya circuler na biko na uwezo sasa ya kukupe balabala ya kwa aeroport ya Goma na biko na uwezo sasa ya kukupe chemin ya mai. Donc si ba circuler Goma mais anasema kama ba M23 yeye anasema anaongeaga na ba M23 yeye anasema kama yeye anaongeaga ba M23 sio kama ni ingénieur de guerre bon mpe mtu wako mtamklase kama ni ingénieur de guerre kama sio ingénieur de guerre kama ni donc katui kama secrétaire wa Kagame kama ni businessaire ndio mwiko na financer ba M23 si yui bon tesikia par rapport à kisiko naongea na unaweza comprendre ni mtu gani mas anasema kama balikuwa na peso kwa circuler balikuwa en circuler Goma yote mais ba M23 balikuwa napenda kwa vile mwali situation balikuwa penda baache ile bangereza banataga exit donc kuingia kwenye ba autorité congolaise banaza tokea baswandiza autorité ba Felix kama bibi Goma soit batoke juu bakimbie baende Kinshasa ndio ba M23 balikuwa napenda ba faire vile ndio nasema kama walifanya vile ni hii situation inafika saizi ni après ile échec ya nani ya médiation ou bien négociation ya Luanda namwambia hangi na politike ya accord anasema mzungu vile mndele mtu alo sio mjuni kuna sema mndele mtu alo mzungu anaevolue banamuuliza eske ule nani ule journaliste rwandais tutamwelewa ule hata critiquer tumwache kwanza vile yeye unaona mwanashimaiwa na Simba kila siku anashuta kama ya mweupe anamuuliza hivi eske FARDC kuwezo yuko nayo na balie babo jubasha uzalisha kwanza balimkesha ka Felix aende ichika kama ba FDLR kwa mle mkongo basha mfanyika kama iko na soutenir ba FDLR sababu namuza na balie baki eski bataweza kuproteger pamoja na vitu viviko navyo eski bataweza kuproteger Goma anamuziki ataweza kuproteger Goma basi anasema nini anasema kama no abataweza kuproteger Goma anasema kama FARDC ni basuda bashaogopa na mshaanza kimbia na biko na perdre sana na mnaiwa mpeke habari ya FARDC ni basuda batanda pigana habana motivation iko nguvu sana soda kwa makali kuvita mtu mwaweza kulomba franga zake mtu mwaweza kulomba mshahara wake iko nguvu sana aweze kupigana vita na kaiwezi na hakuli jana tuliona shiboti kisiponosha basoda ba FARDC kisiko na lalamika mtu kwa pigwa risasi anakosa kumsaidia hasa ile kusema ngasema anaweza kulifanya mwingine mzungu anakatala anaongea vile vyake vyaoni pale donc ukimsikia ukimsatiri unaona kama no mtu vraiment iko kiendo semendio ba M23 iko kiatuogopesha mais naye nayo kama alielewa kama ashafuata hii emission hapana emission ile kama alifuata emission alikuwa anafanza akienda angalia ma reaction kisipata pa Kongole bana mreagir no atakomprendre kama no hao watu biko nafanza biko diferent biko nafanza donc anasema kama ba chercheurs na ba journalistes na ba observateurs ko sérieux asema kama no basha nabo bashanza puye donc bashanza soutenir opinion yake juu yeye anasema kama Felix apende négocier na ba M23 na bangine ba grand politique Congo apapenda ko négocier na ba M23 et c'est pourquoi ba M23 2013 apapenda kupigana bapenda kwa nje organiser tuko kama bata négocier bitu bitaisha pole pole mais ça hivi balienda bashaanza sasa vita na basha bana ile territoire fulani donc négociation ishakuwa sa vile itakuwa inaweza kuwa solution mais M23 ndio ishakuwa na avancer d'après comme nous observons mangazi yake M23 ndio ishakuwa na avantage na iko na avancer par rapport ya nini ya par rapport ya Felix tunasema kama walikuwa penda bache pression ku Nord Kivu ku Goma na bache vile ya Bukavu comme ça kubalisha Felix akie ku table de négociation quel que soit Felix alisema kama no négocier kwake donc ligne rouge yake ni kutenegosiana na ba M23 ndio ligne rouge yake kipi sababu M23 wanapenda babani mwingine akabambi ana na d'ailleurs na commander anasema kama kule kwa zalanturi ya seke ya Masisi plutôt piko kama ni komanda alikuwa anaambia watu bakule kama vitu bishabatirika hata kwa tena kisibikuwa il faut ça Felix ndio atakia négocier nao
na naenda plus loin, aenda plus loin, anasema kama ile donc evo déjà wale ba M23 soi-disant bashanza mettre à place une bonne administration ya zile mali zibal contrôler. Et donc hata waende ku négociation na Félix, il y a des cas banaweza mwambia Félix hapana, bon gisi kuna katala vyenye tuko na sema tuna exiger si mais voilà négociation tutakamata shitabakia mwele materitoire zetu shakabana, c'est fort possible juba shagazi bana ndio gisi anasema ule ba M23 huyo. Mais moi hiyo scenario namuuliza est-ce que bale ba M23 batatoka batabana vile Bukavu mpaka bakamate na plaine de la Ruzizi bafike mpaka Uvira? Bon, akasema kama no ba M23 biko na contact na Makenga kama Nguraniho et donc c'est fort possible banaweza kuwa, mais anasema kama kule na kama ni region moja kama montagneuse itakuwa nguvu hapo kuatake kule. Ngasema kama no kule anayo batia kule, anayo kama kifika mwale territoire ya Uvira, mwale territoire ya Fizi, hakuna vya banaweza fanza huku yulu banaweza chema mchezo yao yanacheza, mimi ana kama kule kuna kwa banaume. Donc on dirait mon plan nani yabo yibiko nayo mu objectif yabo ile ma territoire on dirait habiko banaiti banamuza tena, anasema tunajua kunoro, anasema kama no kunoro, anasema kwa realite nyingine jumsi sawa kama kunoro d'après gisi banawaza na d'après Félix Uganda inafika kamata parti moja iko na kipe kule kwa def ni ile parti ya Uganda habezi ile parti au juste Rwanda izinda ideranger du Rwanda kenda ideranger Uganda tamsambua kule. So Rwanda iko naangalia yanzie pale kama ni Bunagana akia nashuka afike kama mpaka Bukavu. Si logisi ukisikia uwana vyenye iko naongea. Akaevolue. Anasema kama gere mkongo Félix iko na itumikisha juu ya ku donc dia ku distraire attention ya peuple congolais ya vitu vyangapashwa fanza et na évoluer. Anasema iko na ile discours ya Kagame, anasema kama iko na fanza vile juu tout d'abord haba kumvotaka, mais ile opinion internationale na shinda iko naita kila siku d'après mzungu, ile opinion internationale Félix na shinda iko naita kila siku ndio yenye iko namsaidia sai ajimaintenir ku pouvoir du business yabo ya maminere iendelee hata kama hakupata ku pouvoir, hakupitaka ku election. Ndio vyenye anasema hivyo. Donc ana évolué, banamuza juu nani ya général militaire major général kama alikufa. Anasema kama noni aibu ni vitu ya école primaire sana kuona général major général akufe mwale situation, donc gouverneur akufe mwale situation, une grande autorité comme celle-là akufe hivi. Anasema kama nishangaza, bien sûr shi wote bilitushangaza, lakini mwinchi aba collabo c'est tout à fait normal. Basi anasema kama Idayera alienda mbali, anasema kama general mzima hawezi kufasa kuku, general mzima hawezi kuwa sa civil, alikufa kushindwa tena civil. Na epi tena ndio wanamuuliza tena, est-ce que ule general, est-ce que Goma hivi tabaniwa juu ule general ashakufa? Anasema kama na ule general atangekuwa hakuwa grand chose, ule general hakuwa influent ni kwa armée, donc kwa militaire, hakuwa influent ni kwa peuple, donc alikuwa ni mtu mwenye alikuwa modéré, donc hakuwa ni shoni fro auta hiyo politique yake na hii ilikuwa hii kisha kwa na anafaa vitu vyake. Donc ndio vile mzungu eko nasema vile, mais kitu tunaweza kuona bon, mtu anaweza kunasema kitu kuna sema vitu mipiko wengine vitu venye uko ndani naongea venye biko na fasansi binatuma binatukumbusha ujisi tuangalie kwenye tulitoka na kwenye tuko na kwetu tunaenda. Dunia alisema vile kama histoire mkongo ina kalenda jirepete, bashaka tuetije, bashaka tuanalize, bashayo manière yetu ya ku agir, manière yetu ya kufaire
ma comportement yetu bashaka banatuyua bien. C'est pourquoi msikia nasema kama no mkongo bitu binakala bina jirepete kila siku, na ndio vile vitu tunaona sasa hivi depuis vitu tunaona nasema kila siku vitu tunaona vitu vitatango na 1960 na minga naviona vile vile vitu. Tuna Laurent Désiré Kabila kisalikuya hapa kisibalimuwa Felix akukomea pale aenda yikopere na wale walikuwa Laurent Désiré Kabila jana hapo. Tuna Laurent Désiré Kabila kisalikuya kisibalimuwa saa iswandiza na angasha nda kopere na wale walikuwa Laurent Désiré Kabila mbwaseme nonjo anakia kabasaidie mu bakongole asa nakia balibere na sasa ita développer pays. So kijiuliza ata développer pays sur base de quoi hata kuambia. Et d'ailleurs nanga information nanga il faut yu kama ukisikia vyo mzungu anaongea Rwanda kisipo anaongea ile AFC kama AFC habiko na ichamu haiko mnani vraiment haiko mu agenda yebatu na connect bote kuna biko na chiafu yobote connect ile M23, lakini habari ya nanga na AFC yake haiko vraiment tu yake bia diri. Donc na Kagame anayo kama nange kusa Felix hapana Felix nange kusa anaweza kusa nange kusa Laurent Désiré Kabila tu Laurent Désiré Kabila kwa Kongole na Kagame kusema patie Kongole confiance bon si anaweza mpatia hiyo si inaweza kuwa ni rêve gani wala mtu lota aijua mpatia hiyo ndio ile habari ya nanga. Mimi naye shanda kamata makoro nyo sema kutikia makoro hii naye shanda kamata makoro zingine kesho naye hapa takia fika binakuwa mindondo anakiletea watu vya kutuletea huyo nanga huyo. Et donc hiyo ndio mzungu ana evolue nayo. Basi kama unasikia vile vyote mzungu anasema vyote mwa video no unaweza comprendre no kiangalia Felix kwa nafanya unaweza comprendre kama situation kama tukwe mwa sasa hii Njugisi Felix anapenda inaweza kuwa Njugisi Akoro alikamataka iko ndio na exécuter yalikamataka na iko na frapper watu asipko biko na fans. Et c'est pourquoi ça msikia sema muyaya tena sasa Patrick Muyaya anasema sema kila mtu mwenye iko na donc na réseaux sociaux mwenye iko na nani na platform kwa réseaux sociaux ikuwe WhatsApp ikuwe Facebook ikuwe Instagram na Twitter wasaiti mkishedia kudefendre Kongo nikasema no mie siko mwa hivyo. Mie hawezi niambarke mu histoire yako, mie hawezi ni manipuler na mie hawezi nogopesha na mimi siwezi okopa. Unaweza okopesha wale mko mnaongoza hapana mtu safi vile mie. Tu mwinjo ba mettre baje, mwinjo ba tirer l'officiel. Donc hakuna vyenye unaweza no. Hakuna vyenye unaweza nambia aseni kakutikia. Wakati niko na vitu noir sur blanc kama no, mwinjo niko nafanza ile mabetizi. Mabetizi tuko naona yote watu kuhangaika yote. Ndio politiki yao hiyo. Hebo ndio bale hebo bamba Patrick Muyaya ndio benye M23. Bache kubadanganya ndio benye M23. Hiyo kupana bunagana mpaka banabana masisi mpaka wanafika hebo ndio benye hiyo. Hakuna komba yenye iko pale, hakuna conflict yenye iko pale. Sasa biko napenda kutuchezesha kwa na tumanipule mu intérêt ya Rwanda. Tandis que si tushalamuka hakuna viatuzi kamata tena vile. Juu bakisha kumweza kumanipule donc kwa manipule unaenda msanse mwana chukutara kama no ushanza defendre Felix. Na ushanza kwa defendre Felix donc Felix asha kurule. Na kisha kurule anakuwa kwa Kagame anataka kupiga politiki mwana anataka kuangusha. Et c'est pourquoi bale observateurs biko sérieux bale ba thinkers parce que Ingereza watu wanaweza kuwaza il faut kushimama imara usikue wa Felix na usikue wa Kagame. Ushimama tu imara anambia no na wewe na Kagame na Felix na wewe journalist na nanga na Kabila ni bote mko mtu huyu moya mko na defendre ndio intérêt ya ule mtu moya. Mie bibi yenu mie simo. Donc ikifa vile inakuwa uliweza. Mais bila kufa vile donc iko nakuwa ni histoire tu. Ndio ya habari yenye tuko sasa hivi. Donc huyu bwana mzungu iko na turevele sana kwa vitu vya mingi. Na vitu vyenye hatakuwa najua na kisi kwa wanapanga kisi vitu vinaweza kuwa. Pa jamaa biko natupangia, biko panga sasa nchi ile ni hapo. Wao angalie uangalie pays
iko na ikalia pei ingine mpaka magharibi kurajua uko na yongea kisha mnakisema semeno asemi ni bavoisin ngo hatutabageuza comme si bakongole ndio wanakuwa na bavoisin tupo peke wasemi noni bavoisin hatutabahamisha wala tutabageuza biko na ikalia mza kuanzia mpaka magharibi mpaka shanza leta bazungu ndio kiandiskite kionyesha kama iko na diskite bazungu kama banapendwa pale ndio comprendre kama no hapa biko problem na problème tuko nayo njoo ile wana ndio tuletea so ngakwa tuko peuple ko sérieux Felix Naisa yangela la mbiro ya angela la mlimsite ya Union Africaine ya oya kama shambio ndio tafuta kanyumba kako kuanze kala kule hauko uwezo kwa wewe hauna uwezo kuna unaweza uwezo lakini tena tuko ba coloniser na tuko ba ijo alisema Kagame donc tungana naangalia sio piko president angali atafani tadiske makoro ndo ndeska mata anayo belsinyaka wili ngoma kwa sasa tuko kata seni blague anayo belsinyaka akiambia watu belsinyaka abimalize ipiki ya kusema ngose defendre Mr defendre goma ni uko ndongea na rafiki yako mnakia mnamalizana kisha unakia mimi ni defendre mimi siwezi amka mwele mteko donc ndio ile habari situation ya Goma iko très critique saa hii apari M23 kuwapatia notice ile ya 48 heures bon tuko nachunga tuangalie vitu vitakuwa lakini umuhimu nasikia vyenye programme iko na vyenye mtu iko naongea quelque soit où je ne sais pas faire ya psychologique mais pesa tuko napata kuwa na idée ya kisi vitu viko voilà bien kwa navyo msabu kushare na flight ni kazi ya wana patendelee tomona nisusu bye bye